तो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज ब्लॉग टी एडू स्टार्ट करवा आज छात उपरे ब्लॉग टा स्टार्ट होची कहना आज यात्रा पड़े थी कल रात प्रबल निद यात्रा जाऊँगी केवल आपण मान जाऊँगी गोटे परिश्रम करा आखि नाक कान फिटू ना यात्रा जाऊँगी शरीर खराब है आप बुझे किसी असुविधा ना आबे टाइम हो गला गपर गपर हेल्ले अधिका बोरिंग लगे एबे टाइम हो गला 8:30 8:30 आज ब्लॉग टी स्टार्ट होगी पाखे अच्छा आम भाभी अच्छा पाखे आपण मान भिडियो कौन भिडियो इतने गोरा कौन इतने गोरा खरा इतने गोरा कलर देखा सांग माने कितने गोरा देखा मोटी हाथ देले केन कलर देखा चैंपियन रोड चलेला मुझे साप वाला छात ऊपर साप कोठो आसी छड़ा हो आज वीडियो माने सुबह सकाळ छात ऊपर आइले रोगा सिके गाधीटा देई जाल हरिका दिखंडा अल्प दिन जाल थिला ताकू टे ओदा जोटा सुकौली जरी जो सब घोड़ा होता ओदा जो काकर हो जाए तो सब सुखैली चूली लगे आसी गरम पानी बसई खाया औषध खाया चलची कम हो बेंगो 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 हो हंस छुआ देखे न सांग मान देखा वीडियो एडी सांग माने पूरा कुकुड़ा छुआ भलिया हल्दिया हल्दिया वीडियो अपलोड हो जाऊ तापर पोखरी जेतले जीवे भारी सकाळ उंडी की जीव भारी सांग माने एते मोबाइल लागबा तांको वीडियो देखियागु हसी हसी गड़ी जी हो हो गड़ी जी तले पड़ी जी उद्धार करियो हाँ उद्धार करी चलन चाह टिके पीउजे कौन देखो छु गोटे पिला ता भीतर पइजी केमी ब्रश डरिकी मामा है हाँ सारू जाना चार कर सका मुझे चाह पीवा कथा हो डाले बा जब खंपो भरी सेठू बसई दे बाईगण पड़ी की थोची बंधा को भी बाल्टी कटा मामा मामा ले हम घर को लाइव चल छे लाइव टेलीकास्ट आज मंत्री मंत्री आसे एमएलए जाला कथा कौन है अरे क्विंटल जाला नहीं आसबी फटा जाला चिरा हम घर कौन फिस्ट अरे फिस्ट कोठी 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 देखिलो ओय ओय ता भीतर कहीं बोइजू ता भीतर कहीं बोइजू ता भीतर कहीं बोइजू ता भीतर कहीं बोइजू ओय ता भीतर कहीं बोइजू ता भीतर कहीं बोइजू कोई देलु हाय कहलु बापा पेड़ा खाऊ बापा पेड़ा खाऊ कहलु कहलु बापा पेड़ा खाऊ कहलु मामा कोंडानु मो भीतर मार दो काम मामा मा जोड़ला मैंने बे बाजी गला गोटे रे मते आज देहटा टोटली खराब हो जी बड़ ठंडा काश देह भल ना ब्लॉग बनला बेले के हो साड़े मेसीन चलती के हो आज प्रबल ठंडा सांग मैंने नाक पाक फिटुनी देखिपे आखि पाखि सब नाल पड़ जाइए चलो जी खाଇବା भोक लाई प्रबल जोरे खाई दुईटी भड़ा अच्छी मकर जा भड़ा आज वीडियो लाइक गोटे कर देखुं लाइक करना एबे ही लाइक गोटे कर
ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା। ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା ଆସିଛି, କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ଼, କାକୁଡ଼ିକୁ ଗୋଳଉଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆମର ଖାଇଲେଣି, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ଼ଟା ଅଛି ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ଆଉ କ'ଣ କି କ'ଣ ଚାଲ ଖାଇବା, କ'ଣ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ବାଇଗଣ ଚକଡ଼ା ହେଉଛି, ବାଇଗଣ ଚକଡ଼ା ଆଉ ଭଜା କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ଼, ଏତିକି ଜିନିଷ ଖିଆ ହବ। ମୋ ପୁଅଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋରେ ହେଇଛି ସାଙ୍ଘାତିକି, ତାପରେ ଚାଲିଛି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରଦିନ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ, ପରଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା ଓଦା ହେଇଛି ଟିକେ ନାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଲି, ଛାତ ଉପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଥାଏ ବର୍ଷା, ଛାତ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କଲି। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଠି ଟୋଟାଲି ନେଟ୍ ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ। ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କଲି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ବାବା ଠିଆ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡାଟା ଅଧିକା ବଢ଼ିଗଲା। ଅଧିକା ବଢ଼ିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଗଲା ଚକଡ଼ା। କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇଭରେ ଆଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ବାପା ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରହୁନି। ବାପା ଆସିବେ ଏ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ବୋଉ ହୋଇଛି, ବୋଉ ଖାଇବ ଏବେ, ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଆଜି କିଛି ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ, ଭଜା ଗୋଟେ ଚଟଣି ଆଉ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ଼ଟା। କ'ଣ କରିବା, ଗରିବର କଥା। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍। ଆମେ ଭଲ ଭଳିଆ ଉପରେ ବସି ଖାଇପାରିବୁନି। ଉପରେ ବସିବା ଟିକେ ମତଲବ ନାହିଁ, ତଳେ ବସିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ବସିକି ତଳେ ଚେକା ମାଡ଼ିକିରି ବସି ଖାଇବ, ସେ ଯେଉଁ ମଜା, ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଡାଇନିଂରେ ବସି ଖାଇବା। ଯାହାର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ବସିକି ଖାଇବେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବାଧ୍ୟ। ବୟସ ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉପରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲୁ ମକା ଗାଜର କାକୁଡ଼ି, କାକୁଡ଼ିଟା ଅଲଗା ପିଲା ତାର ଭୟ ନାହିଁ, ଯାହା ପାରିବେ ଧଇଲା ଚାଲିଲା, ତାର ଡେଇଁବ। ଦିନ କେତେବେଳେ ଶୋଉଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି, ଶୋଉଛି ଟି ଖରାବେଳେ ଶୁଏ କେତେବେଳେ? ଆଠଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଶୋଇବନି, ଆଉ ଶୋଇଲାନି। ହଉ ଖାଇବା ଖାଇବା ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ଦେବା ପଡ଼ିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବେଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଦାବିଦେବେ, ଦାବିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଚାପିଦେବେ। ଚାପିଦେବେ।
ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ରହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବା ଦରକାର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟୋକା ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ମୋତେ।